बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हसन अवान, आप देख रहे हैं न्यूज़ विद हसन। कल और आज 2 दिनों में जो पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से बयानात आ रहे हैं, जो पाकिस्तान की फ़ौज की जानिब से मैसेज आ रहा है, वो बड़ा लाउड एंड क्लियर है। उससे साफ नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान की फ़ौज पाकिस्तान के आइन के साथ और पाकिस्तान के आइन साज़ों के साथ बहुत बेहतरीन अंदाज में खड़ी हुई है। जो इस वक्त बुरान चल रहा है उसकी उन्हें कतई तौर पर कोई परवाह नहीं है, बल्कि वो पहली और आखिरी तरजीह पाकिस्तान की फ़ौज की वो पाकिस्तान और पाकिस्तान का आइन है। जनरल आसिम मुनीर कल पाकिस्तान की कौमी असम्बली में जो है वो तशरीफ़ लाए और उन्होंने जो गुफ्तगू वहाँ पर की उसका जो मुकम्मल तौर पर अगर मुरक्कब निकाला जाए उस गुफ्तगू का, तो वो ये था कि हम पाकिस्तान के आइन और आइन साज़ों के साथ मजबूती से खड़े हुए। आज कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई जिसकी बड़ी तकलीफ़ हो रही थी कुछ अमेरिका में मुकीम बुज़ुर्ग यूथियों को। वो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस आज हो गई। तो जी उस कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस में भी बड़ा लाउड एंड क्लियर एक मैसेज सामने आया। वो ये था कि जी टीटीपी के साथ गुफ्तगू करना, बातचीत करना बहुत बड़ी गलती थी, ब्लंडर था। गलती किसकी थी? सबसे पहले तो जी चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ पाकिस्तान उस वक्त था इमरान खान नियाज़ी। इसके अलावा पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा और DGI या उसके बाद कोर कमांडर पेशावर जो इस पूरे काम को, इस पूरे मिशन को लीड कर रहे थे, वो थे जनरल फैज़ हमीद। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने वाज़े तौर पर बता दिया कि ये जो 3 के टोले की कार्रवाई थी ये मुकम्मल तौर पर पाकिस्तान के नुकसान में थी। पाकिस्तान को इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि जो मुंतशिर ग्रोह थे TTP के वो मुत्तहिद हो गए और वो पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों में मज़ीद मुनज़्ज़म अंदाज में जो है वो काम कर रहे हैं और उनको असले समेत वापस आने दिया गया और कोई रिस्ट्रिक्शन उनके सामने, कोई शराइत नहीं रखी गई, पाकिस्तान के आइन के ताबे नहीं किया गया उनको। और ये पाकिस्तान के साथ बहुत बड़ा जुल्म था जो इस 3 के टोले ने किया। तो जी सबसे पहले तो वाज़े ये हो रहा है कि जो इलेक्शन मांग रहे हैं, अब पहले तो उन्हें बहुत सारे सवालात का जवाब देना पड़ेगा। ये फ़ौज के ऊपर है कि वो अपने लोगों से जवाब मांगते हैं या नहीं मांगते। सिविलियन को तो हमेशा रगड़े में ले लिया जाता है। अब वो अपने लोगों से इस हवाले से कोई सवाल जवाब, कोई सज़ा और जज़ा का कॉन्सेप्ट वहाँ पर मौजूद है या नहीं है, ये तो अब आने वाले दिनों में पता चलेगा। इसके अलावा एक वाज़ेह पैगाम है, इसमें कोई इबहम बाकी नहीं रह गया अब, कि पाकिस्तान के वो अनासिर जो अब भी प्रोजेक्ट इमरान खान के साथ जुड़े हुए हैं या वो प्रोजेक्ट इमरान खान को किसी भी तरह से परसू कर रहे हैं, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से भी ये पैगाम अब तकरीबन वाज़ेह तौर पर सामने आ चुका है कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो ये आपकी मर्ज़ी है, मगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप जो चाह रहे हैं वो नहीं होगा। वो कैसे नहीं होगा कि जी इलेक्शन जो है वो सारे तो अब साइड पे हो गए। अब पहले होगा ऑपरेशन और पहले होंगे सवाल जवाब कि सरकार ये कोई खाला जी का वाड़ा है, पाकिस्तान है, रियासत है, एटमी रियासत है, यहाँ पे जिसका जो दिल कर रहा था वो कर रहा था और कोई उनको रोकने वाला नहीं था। तालिबान को कैसे बुलाया जा रहा है, कैसे किया जा रहा है। कश्मीर जो है पाकिस्तान की शहरग है और वो शहरक इंडिया ने काट दी। आपकी इंटेलिजेंस सो रही थी, आपकी इंटेलिजेंस इमरान शफकत को गिरफ़्तार कर रही थी, रज़ी दादा को सबक सिखा रही थी। आपकी इंटेलिजेंस को ये मालूम ही नहीं चला कि भारत इतना बड़ा स्टेप लेने जा रहा है, या आपको मालूम था और आप उसके शराकतदार थे? तो ये सवाल हैं जिनके अब जवाब देने पड़ेंगे। अब पाकिस्तान का मीडिया भी मांगेगा, पाकिस्तान की जो आइन साज़ हैं, कानून साज़ हैं, वो भी मांगेंगे और अब पाकिस्तान की फ़ौज भी मांगेगी इंशाअल्लाह। तो ये वो तब्दीलियाँ हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अब देखने में आ रही हैं और अल्लाह करे कि ये वैसा ही अमल भी हो जैसा ये नज़र आ रहा है। अदालत के अंदर से जो भी ख़बरें अब आ रही हैं, ठीक है, उनकी मर्ज़ी है। वो अगर अपने आप को सियासी ख़ुदकुशी का शिकार करना चाहते हैं तो बेशक करें। अभी तक की सूरत हाल के मुताबिक तो वो एग्जेक्टिव के जो इख्तियारात हैं वो भी अपने हाथों में लेना चाहते हैं। एक तरह से जुडिशल मार्शल लॉ जो है वो नाफिज कर दिया गया है। जैसे गुज़िश्ता रोज़ मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जो मनपसंद बेंच, 3 रुकनी बेंच था, उसने अपना फ़ैसला जो है नाफिज करवाने के लिए स्टेट बैंक के गवर्नर को बुलाया और बराह रास्त हुक्म किया कि आप 21 अरब रुपए जो हैं वो इलेक्शन कमीशन को दे दें। यानी एग्जेक्टिव अथॉरिटी अपने हाथ में ले लिए, सरकार ले लें। आप इसी पे बस क्यों करते हैं?
آپ باقی معاملات میں بھی لیں، آپ خارجہ امور میں بھی لیں، آپ آرڈر لگائیں پاکستان کے آرمی چیف کو، بلائیں پاکستان کے جوائنٹ چیف آف آرمی اسٹاف کو بلائیں، آپ ان کو حاضر کریں اور بولیں جی یہ کشمیر بھارت کیسے لے گیا 2019 میں، بتاؤ تم لوگ کیا کرتے رہے تھے؟ یہ ایگزیکٹو اتھارٹی آپ استعمال کریں، آپ بولیں جی کل صبح ہونے سے پہلے کل عدالت لگنے سے پہلے یا تو بھارت جو ہے وہ کشمیر خالی کرے یا اس کی پرانی پوزیشن بحال کرے، ورنہ پھر آپ کے خلاف کارروائی ہوگی۔ آپ اسی طرح باقی معاملات میں بھی ایگزیکٹو آرڈر لیں، آپ آئی ایم ایف کو آرڈر کریں، آپ آئی ایم ایف کو بولیں جی یہ تو سارے کے سارے جو ہیں چور و چکے بھرے ہوئے ہیں ہماری اسمبلیوں میں، یہ وزیر اعظم بھی چور ہے، یہ وزیر خارجہ بھی چور ہے، یہ وزیر دفاع بھی چور ہے، یہ وزیر خزانہ بھی چور ہے، تو آپ نے جو پیسے دینے ہیں آپ ڈائریکٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ آئی ایم ایف کی ڈیل جو ہے وہ فائنل کریں، اس کے پیسے اس میں ڈالیں۔ سعودی عرب کو بھی بولیں کہ جی آپ بھی سپریم کورٹ کو پیسے دیں، یو اے ای نے کل اعلان کیا ان کو بھی بولیں کہ آپ ہمیں سپریم کورٹ کو پیسے دیں۔ تو ایگزیکٹو اتھارٹیز پوری کی پوری اپنے پاس جمع کر لیں اور آپ اس ملک پہ حکمرانی کریں۔ جو کثیر رہ گئی ہے عمران نیازی کے جانے کے بعد بھی وہ آپ پوری کر لیں۔ پروجیکٹ عمران خان کو چلانا اتنا ہی اہم ہے کہ اس ریاست کو بلی چڑھا دینا ہے تو چڑھا دیں سر۔ اور جو پاکستان کا وزیر اعظم ہے منتخب، جو پاکستان کی منتخب پارلیمنٹ ہے، ان کو بولیں کہ وہ نکلیں پارلیمنٹ سے، اس عمارت کو خالی کروائیں اور انہیں ڈی چوک پہ پھلوں کی اور فروٹ وغیرہ کی اور سموسے پکوڑے کی ریڑیاں لگوائیں۔ جب ان کا کام ہی نہیں ہے آئین سازی کرنا، جب ان کا کام ہی نہیں ہے قانون بنانا، جب ان کا کام ہی نہیں ہے کہ وہ کوئی آئین سازی کر سکیں، تو پھر آپ ان کو نکالیں وہاں سے باہر، ان کو وہاں پہ رہنے کی بھی اجازت نہ دیں۔ یہاں پر سب سے زیادہ ضروری جو آواز ہونی چاہیے وہ پاکستان کی جو آئینی ایلیٹ ہے، جو پاکستان کی وکلا برادری ہے، جو پاکستان کے تھنکنگ پروسیس کے کی رکن ہیں، کی ارکان ہیں، وہ کہاں موجود ہیں؟ وہ بھی ڈیوائیڈ ہیں۔ مگر جو اہم ترین لوگ ہم نے بڑے ہوتے ہوئے اپنی اسکرینوں پہ دیکھے تھے وہ ہمیں نظر نہیں آ رہے۔ ہمیں نظر نہیں آ رہے علی احمد کرد صاحب کہاں ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہے وہ جی ہمارا ہاتھ ہوگا اور ان کے گریبان ہوں گے۔ تو علی احمد کرد صاحب پاکستان کی سپریم کورٹ کے جج آپس میں گتھم گتھا ہو رہے ہیں۔ پاکستان کی سپریم کورٹ واضح طور پہ دو حصوں میں بٹ چکی ہے۔ آپ کو ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی کہ پاکستان کے آئین کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ سر آپ کہاں ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب آپ کہاں ہیں؟ حامد خان صاحب آپ کہاں ہیں؟ یہ جو بڑے بڑے تقریریں کرتے تھے افتخار چودھری کے آلے دوالے ہو کے، جب اس نے جوڈیشل مارشل لا لگایا تب بھی یہ نظر نہیں آئے اور یہ اب بھی نظر نہیں آ رہے۔ یہ اس وقت ٹھیکیدار بننے آ جاتے ہیں جب ان کی مرضی ہوتی ہے، جب ان کو کہیں سے پمپ کیا جاتا ہے۔ سر بہت معذرت کے ساتھ آپ بہت قابل احترام لوگ ہیں، مگر جب آپ لوگوں کو کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے آپ لوگ غائب ہیں۔ آپ لوگوں کو سامنے آنا چاہیے اور اس منمانی کو جو آئین کے ساتھ ہو رہی ہے صرف ایک شخص کے لیے، ایک شخص کی خوشنودی کے لیے اس کو روکنا پڑے گا۔ اس کو روکنے کے لیے آپ کو آنا پڑے گا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے نیوز ود احسن۔